Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna nahinaholongan di bagasan guari Tuhata, nuaeng tajakon mahata ni debata, barita nauli, jamita di mingguta sadarion, sian ulaun ni apostel bidualu, mamuka ayat 14 sa rodi ayat 25. Alai dung dibegia ka apostel na di Jerusalem, naung di jalo halak Samariai hatani debata, disuruh nasida ma si Petrus dohot si Johannes manopok nasida. Tua manasida ditanya koma kadungani asa di jalo tod di porbadia. Edang dope songgop todi manak tuise nasida asal terdiri do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mangapeo tangama apostol itu nasida gabe di jaloma todi porbadia. Alai dung di ida si Simon aka apostoli mangapeo mangalihot todi porbadia marhite sian na mangapeo tangan Roma iba nama buah kepeng tunasida. Didok mak. Leo kamu mahuaso si songoni nak tuau. Asa majalo tod di perbadia halak ia hua peho tangakku tu ibana. Alai didok si Petrus mamadoh ibana. Mago maho rap dohot perak mi. Ay diri puho tartuhor silihol-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Dak parjabar manak partoha po di hataon. Ay dang nabonar roham maradopo debata. Ipe pauba maroham sian haja hatommi. Dungi pangido matutuhani. Anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham. Ahwida doroham di bagasan pugu napait ni hotan ni hageduhon. Alainin nasi simonima mangalusi. Tanya ko kamu maau tu Tuhani. Asaunak songgop tuau nanidok munai. Asa dung di hati dakot jala di hatahon hatani Tuhani. Mula manggona sida tu Jerusalem. Laos diberitaho dope berita naulii di torop huta na diluat Samaria. Ido sahana. Amo kadonga saha porsiaon asa umura hita manakup situhu manang unok ni berita nauli na naong tajakon nauk tabiginakin denggad do taparata saotik tarsongod dia do namasa adorak so berita na tabigyo. Ado mang napiga kamanginang. Na perjulusahali na masa daktajaha di trupuhon ale dia sada taboto di pabotohod di trupuhon na baru dope dibunuh mate martir si Stefanus. Jalas songonima namasaon songonima paek na partinaonan ni hala Kristen suduk na perjului dung masaon masa hamamate ni Stefanus ala ni haporsionna manigor marserak mahala Kristen jala sian na marserakon adong ma diba na tu Samaria molo di Samaria manginang aka jolma nanon Yahudi madison. Alai dinamar seraki aka jolmon alani partinaonan napaeton naboraton ancaman nyawaon laos perberita nauli do nasida. Memang luar biasa doon. Ala menderita ancaman buya dong biar terpaksa marserak alai dang sibuk nasida memikirkan penderitaan, dang sibuk nasida mengasihani diri sendiri, tidak sibuk hanya untuk memikirkan ketakutan, tetapi
Justru di tengah-tengah situasi yang mencekam seperti ini, marbarita nauli dope nasida. Sian hapor suhon memeritahu barita nauli. Dia do rahasiana. Wasabui halak na terancam, na menderita, alai bui memeritahu barita nauli. Sada jala parsiajaran nama ciarga sian apostol Paulus isarana malota buat tabuat do takas na menderita do apostoli paet perngoluon marsahik muse medan pelayanan songoni maborakna alai taboto songo dia pengakuan ni apostol Paulus dumenggan moloteda di Filipi opa ya 10 rupanya di hati Indonesia itu makas pengakuan ni apostol Paulus di Filipi 4 ayat 10, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa pengakuan. Paet dia paet, borat dia dopi, borat. Tetapi Paulus tidak fokus, tidak memusatkan perhatian pada beratnya penderitaan, tetapi justru dia mengalihkan fokus pusat perhatian pada Kristus sumber kekuatan. Idona masa tuaka halak namar serak nataguarion dung mate Stefanus marserak halak Kristeni borak doniani porsuk pae doi alai di hapaetoni ala fokus memusatkan perhatian pada Kristus yang mereka percaya, mereka memberitakan Injil. Jala sada sian namar serak na memberitakan Injilon ima si Filipus. Ima sahalak na lautu Samaria na tagori nakin. Na disi dang halak Yahudi. Tusi malau si Filipuson mamaritahon Kristus. Jala dada holam mamaritahon Kristus dilihat tuhate tu ibana silehon-lehon karunia. Lau sebuah ibana pamalum akan namar sahid dipakai debata si Filipuson. Patupa akka tada halongangan mujizat alani si Filipus sada sian namar serakon sahat tu Samaria gabe torop na porsea tutuhatai marhite-hite panadangonna marhite-hite kesaksianna gabe torop halak Samaria porsea tutuhatai luar biasa sian haporsuhon namar serak, gabe perbarita nauli, dipakai debata, gabe bui, torop halak porsea tu debata. Duk torop porsea di Samaria, uduk nama hirai manuaing jamita na sadariona ya saplopak nakin. Duk tarbarita, nauk torop nok porsea tu tuhatai, Roma apostel, hiramar rapok mana sida. Asa mengutus apostel tu Samaria. Ima ayat 10 naking jala saroha sapi kirama akka aposteli mengutus si Petrus dohot si Yohanes. Lao tuhuta Samaria. Jadi molo parjongjong ni hurion sasiton na torop na porsea di Samaria. Ba alani ulaon pamaritahonon ni si Filipus songon natabigi diturpuhon. Aliarong mamuse natabigi sadaguar nakin diturpuhon di Samariaon ima guarna si Simon. Unang jo binguk kita ala jok do si Petrus tong de guari Simon Petrus. Dangi si Simon na di guari natabigi naking. Ia si Simonon halak Samariaon na tinopot jala di baritaho si Filipus barita nauli anggo profesi ni si Simonon dido mulo di hati Indonesia penyihir dosa sitongna. Tetapi penyihir yang sangat populer, sangat terkenal, punya nama besar, disogani, godang pengikutna, jala tutu godang madapot he pengibana. Agak istimewa ibana. Boy patupa tanda mujizat tanda kutip marhite-hite profesinya
sebagai penyihir. Alai di ujung nakpe si Simon penyihiron, sasitong na saha doibana tu na majalo Kristus, saha doibana tu na madidihon. Alai adok ada persoalan nama cebalga, ala diturupuhon, sasitong na mulo dia sia, taida si Simonon, ima halak na mangaliluhon. Nakpe di ujung na di jalo ibana do barita nauli, nakpe di ujung na terdiri do ibana, alai hiraloho dope bako manang semangat sebelum na di jalo ibana Kristus, sebelum terdiri ibana. Dia mai imana tabegi nakki jala odo sada persoalan na belga sa sitong na niadopan di apostoli. Hujaha masa halinari agak gugudun yan hubayin naking majaha ayat 10 do ayat 10 siyai hulak ko majaha. Alai dung diida si Simon aka apostoli mangaleho tod di parbadia marhite na mga pehot tangan ro maiba na mabuak kepek tu nasida. Odo persoalan ni. Jalan yang dilihat mahepengon. Jala hatana ayat 10 sia di dokma leho kamu mahuaso si songoni tuau asa majalo tod di parbadia halak ia huapehon tangaku tuibana. Odo persoalan ni. Persoalan nadia. Nadianggap si Simonodo ha Kristenon sebagai ilmu sihir tingkat tinggi. Jadi melo di jalo ibana sian apostoli ngadokian dasorna gabebui memana mendapat kekuatan yang lebih tinggi. Jala imam abain si Simonon terjerumus pada cinta ketenaran bukan cinta kebenaran. Asabui do ibana lebih terkenal. Asabu di mana musai molo dituhor nuaing huaso nasongonon mangihu do inang molo tabba pengikut do takanasing ido persoalan alai dang dipasobu apostoli jala memang macai koras do tegoran ni si Petrus tu si Simonon molo tepehutihu nakin jala dang jawaban yang moderat betul-betul macai koras. Dia mai hidup si Petrus mago maho dohot ebeng mi ai diri puho tartuhor dohot namangi hutusi lapatan na dang na tartuhor marhite-hite hepeng si lehon-lehon ni debata di boto apostel Petrus do jala didok tu si Simon dang na bonar roham maradopot debata alai dang maco di si asa bui tong malu aja lah idu laon ni apostoli asa unang tinggal di hamagoat di hajahaton si Simonon takas do dia poi apostol Petrus marhiti jauh-jauh di dok bau bama sian hajahaton dungi pangido ma tutuhani anggiat tarsesa tahi-tahini roham takas di paingot jala odo sada nama siarga sian apostoli dang dipasobu si Simonon tinggal di bagasan hajahato di pangatusion nasala alai di paingon alai barita nauli hamu akamang hamu kenang hita sude marhite-hite pamakulingin itu hatai marhite si Petrus tu si Simonon taida dorong hamu bao jala odo sada si tuhun di barita nauli molo marhite-hite nama maritahon hasitongan mamaritahon lomo ni roha ni debata jumpang hamu bau ni roha jumpak pertobatan dia 20 pati alainin nasi simema tanya kok kamu mau tutuhane dohot udukna hataridaan ni hamu bau ni roha don hataridaan ni pertobatan don jadi hiraima namasa hamu akadongan ngabuil lubi torak tu hita nadia ma nagabe unok manak si tuhuni barita nauli natajako di bagasan minggutta sadarion taida ma manginang terdia ma sahalinai unok manak si tuhuni barita naulion
Tuhita di bagasan perdalanan ni Kristenota diobason. Anggo si tuhuna intina amo kadongan ima. Ngulu namar pamusatan tu Kristus. Jalamar hite-hite ngulu namar pamusatan tu Kristusido, manigor mangihu doa kana asing, nauli na dengga di bagasan pernguluon. Dia may sarana. Na parjulu homo kadongan molo ngulu namar pamusatan tu Kristus. Kita akan memaknai kehidupan ini dalam keterhubungan dengan Tuhan. Jala ido nama senang di generasi na parjuli. Nak pepahet, porsuk, dipalililili, dibunuh donganna, alai tong nasida hot terhubung dohot Tuhan. Kristen generasi yang pertama ini menderita, tetapi betul-betul beriman teguh, ada sukacita, ada semangat yang berkobar-kobar untuk bersaksi. Tarsongo dia ma nani nyon tunguluha Kristenot tahmo kadongan. Maulihat itu tuhatai, tangarong nang gosade pisyak kita na pungon, nahya mengalami songonon hapaeton ni Kristen sudu na perjoli. Dangadok siyak keluarga tabe na dibunuh ala makatidakon mapertahaton haporsion na tutuhatai. Dangadong nang gosade siyak kitaon na mangai hahatsiton penjara dohot akan asing tarsongon na nialaman ni generasi na parjului. Boy dohonota dumenggad dong ulutan waing lebih baik, lebih sejahtera. Alani tapuji matuhat tayo manginang. Jala iko betul-betul sedangkan naman deritaon las rohana di bagasat Tuhan ni. Sedangkan halak na mangay na porsukon, semangat na berkobar-kobar, lau mamaritaho berita nauli, lamuhita manian, nauk sumona nguluta, tumabong nguluta, daikon takas mahitanian, di bagasak perdalanan ni Kristenot taon, guk ulup-ulup, guk las ni roha. Taliat jo saotik satokki rohat tatuson. Oma minggu pa opa puluh-luh lihon hupamanat mamukasian na taoni sahat tunuaing jala perpudi natuarisadei di ibadah di Manuel di sodo paditatta huida do tamak situa bintang pajaitan saya hupamanat dia kapar mingguon nihita HKBP nang nasuruas ni HKBP molo tabadikon naking uluta sa siton nang atung dawadul marasing gudak siha mulete honotta godak si halas sonota alai saya pinamana di ba perdopahan di dongano borat tian na di bahubida sahira na ba mol bahasa honotto di berupa ni alan di borat ni perdopahan ni tarida me marhite-hite na maredde jadi tarsongonodo tok tiga hal akarung apadi tadi beson ngaseu hupehutihut molo maredde hita tay jo satokki jo manginang edetta uruta padua honi nak ingasarat tenga maredde hitanian naikon tarida lasni rohatta da maredde mahita naking dia sara nomor 2574 nakin dia sadai hatana pujima debata naniain nado upuji debata ai halak nama muji debata sa sitong nakani kon tarida do ekspresi wajah minar dari detok semangat na maredei dari manian badungit maredde do hita muse di urutan nomor 2 caratai ima 425 apaloman yang macetakas edeon marulupulup todiki bukan marulupulup jadi di sudena 40 luhuriai om apa 40 lualihon di Sudirmanon sarupa do sude sian nomor sada satu papulalu ita na pungon sutong dia jarohamu kupamana nakikita na maredei tuluhorong hita jolmon na son naking sengaja hubereng ati manede na perjuli ati na baru sata heta na dingo dope nuaing di dia dang apala tusirohana HP edei
puji ma debata. Kan semangat niyan. Ngadiringi musik dengan jala songak-songoni manangedeta nomor 425 marulupulup tordiki luar biasa. Ikut tarida manyan menamarulo-pulup. Marulupulup tordiki. Puha mahalat na marulupulup. Iko minardo buhiyat tu. Bersemangat. Jadi sotung dia jorohamu hubereng termasuk akarung aku badita pe hubamanat tong. Kaparhala Indonesia mu kope hubamanat dotong. Suri mana hubereng kira tuluhorong mahita naking. Na ipungon. Arong mahita horong na perjulu. Ngaber semangat edday puji ma debata. Alela sadong rusyak kita na pungon. Tunga pala nang guyukap pe pamangan na yan nang guti dangarong. La sip tegang perdopahanom. Isod do pihalak na nuaing. Ay bereng musih tuaw. Nalirak pala mas bailak kita teh. Ido so ni medeta nakking ay de parjulu tahe ong ay de pa pigaho non urutan nomor 8 nga berubah naing naro aku hubereng musih. Marulu po loptodiki. Patok sa songoni. Ima horok parjulu. Kona sorata buhi hubereng. Adong mahorok padua ho kita na pungona ga iuka do sotik pamangani ira na maret deden alay dang apala siya bagasan. Dang apala tride tu ekspresi wajah na minar. Yedde hodon yang ba tersongon edde nomor 45. Marulo po lopton diki. Inna mana muse. Aga iukap sodi adak siya roh adang mengalir siya bagasan. Itu ope tong gue sok kalak na dobe huida. Tong dobe berek tua unwaing. Ayah ada pikiri ala kon nang narakur bani sesen nakin. Ale mau dia hate mahira toropardo hitanya sudi nakin. Toropardo bersemangat. Ubereng do dakai nat tadi son dakolan nuansa ipikiri. Do boha asa anggian marulupulup. Betul-betul rupanya tarida sian ekspresi ini perdopahan marulupo loptor dikilau sadong do debe siak kamu naking tarida bergerak si majujung adong gona ibayat tanganna adong go hentakan pakna anggonak karena betul-betul marulupo menuraku pinuji matuane itu. Jadi khusus maju tuhamu nuai ngakasongon naboratan. Tong do pi adong ne sada dua hui de sian otong. Ayah hadu pikiri hamu mben na songoni. Ngaudok sedangkan on generasi Kristen na parejolo porsuk paet mangae boy marlasi roha boy bersemangat boy memaritahu berita nauli lapi tahu manyan ngatuk tabung ulur di betu hatai nunga lebih cukup alasata kamanginang digohilas ni roha nasiat tuhatai lebih berkobar-kobar semangat madala ning ulur do mamaritahon berita nauli itu bedok dari Jumat itu pe di Manuel ala sorak ni di perropahan ni donganok kubereng 71 triliun inna dalam 6 bulan biaya ni makan gratisi persekolai jelo mau lebih dereng di baka perropahan ni donganok saya ini enak tau do manggarari sudi sedangkan anak Prabowo dak tolak nasalah na manggarari iko bang sodo siapa pajak munai do tongan non satu sih jadi huhilan nak papikir huhi da si pata di nguluon ikon molo tu ngadong sonak yani saya dong do kana borati adong alebo ha kita menggeser fokus bagaimana kita menggeser pusat perhatian songon na pinatupa nih Kristen na perjolon dang na soborat dia inasida ale dang ngolo ditarik energina orang lama mikirhon na porsukon naing nasida fokus tutu hatai jalam arhite-hite na songono do ikko selesai do hita di son dang adong gunana hata-hata tersongod dia maniru pabahenan ni Kristen na perjolon molo so selesai hita di son ikko takas tahamuliatehon takas taida ngoluon dengga basa ni debata pabahenan nauli na dengga naukta parsaulion mabbe kita marlas ni roha mabbe kita marulupulu baru piadong gunana tahataya kana singon jadi buah manginang nuaing las doroha manginang nuaing
Adong do las na to. Lagu warna alat na las semangat ko na songon itu. Jadi rekod do tarimangi, tak bilang-bilangi, songo dia pabahenan ni debata, baru pe molo tapastihon, nunga gumodang fokus rohata, tutu hatai, tua sini rohana, tuha luaon nok pinatupana, tahalaso ni, tahamuliateho ni, baru pe bui kita melangkah tu namangihut, songon na pinatupa ni halak generasi na parjuluon ima na parbarita na uli do hita sudia manginang di bagasa parngulot ta si Ganupari adok songo si Filipus na betul-betul holani ulaon na buwi-dui alai marasing do jamatta molo songo kami padita nunga hupeliho kami diri nami gabe full timer songon parbarita na uli songon na poson itu hatta na buwi-dui ale los bui dua manginang dak pola tinggal hono muna ka ulau si Ganupari ale bohado dia ka ulaon si Ganupari i manang na di dia pe di kantor di persekolahan di tempat-tempat bisnis di pertiga-tigaan di dia pe hita gabe akahalak parbarita nauli ido nata anut songon hurian itu hatta hagabe pion dagin waran jemaat misioner marulahulak pinasahat di HKBP ruas ni huria itu bukan objek pelayanan, tetapi seluruh warga jemaat adalah subjek pelayanan. Sudido hita naikong gabi misionaris, nak pedak polek kota tinggalhon profesi, dak ta tinggalhon bisnis, dak ta tinggalhon nak kaulau tabi. Alelos di sido hita gabi akka parbarita nauli. Bohado hita sa gabi parbarita na uli isarana, apalagi lebih berkembang ko siya na julo sa hatunwaing. Dito nga tonga ni tantangan na tado pinuwaing. Mulia tero hatta di bona taon, di kator pusa rodo amat takapolda tu si, laos partikian na une, tapasahat pangidua dukungan ni HKBP tu amang kapolda. Alanya hadong dosa dan waing persoalan na balga tado pi di Sumatera Utara. Sumatera Utara manuwaing sada persentase jumlah ni halak Kristen no balga di sadok provinsi ni Indonesia. Tumibodo persentase ni Kristen di provinsi Sumatera Utara sia sudi provinsi nadong di Indonesia. Alai marukil hita. Mungkin dak perubahan do pesa 1 tahun. Provinsi Sumatera Utara odo na juara 1 na tertinggi masalah narkoba di sudi provinsi nadong di Indonesia. Miris do pakilalata marukil do hita iko saha do tu si hita songo parbarita nauli dohot hita sudi marhite-hite nama jamot to bagas tabi aka ahli na dilihat tu hatta tu hita nuaing buasa gabe dohot do bagian ni misi songo jemaat misioner kita hadir sebagai pembawa kebaikan dohot kita pature-turehon aka persoalan namasa. Jadi sahat tua kana balga, sahat tua kana mehmet. Dia ke percakapan sehari-hari. Misioner do hita manginang, marhite-hite media sosial. Aku bawa tomang na dia lame, marsak si pataroha mamering ke media sosial ni hita halak Kristenon. Termasuk hita HKBP. Agabe ajang lau menyindir madisi. Ajang lau mamek kasih persalisiam madisi. Aka ajang na merendahkan, menurunkan semangat madisi, termasuk mei dohot bidang pelayanan misi nih hita halak Kristen HKBP manginang asa adong warna na asing marhite-hite hita bu hita marbarita nauli marhite-hite media sosial termasuk hal-hal kecil marpungu-pungu rupa nih dia kepakubasion ayah lapar pesta do hita. Jadi ya dong madok kalau perempuan ni alak Batak HKBP adong lau marhubas lau marpesta jadi pembagian ni persentase percakapan di sido ulau di sini melumar pungo kenata 10% itu mengupas bawang
dan 90% mengupas kesalahan orang lain. Menggosip narupanya. Dangarong hitan na pungurra na songonya kena taon halama mereng halakon noy kana bersengaja na betul-betul bersih lo marminggu dang halakonnya nih. Manangdang na mengaku maksud tu halakon. Alesaha matusi pertemuan name mepe ladang pemberitaan ijil do disi lau makehei haporsiau makatai taringo tutuatai asa marhite-hite kehadirata songon jemaat misioner bui marhite-hite nguluta hatata pabahenata gabe torop marsaulihon naulina denggan godang na diteguhkan haporsionna godang na gabe bersemangat godang na gabe terhibur marhite-hite nguluta pakateota parjupangata nang diaka ulaota. Jangan paduahon ngulu namar pamusata tu Kristus itu mengalahkan ego, mengesampingkan popularitas dan tidak haus akan pengakuan manusia. Itu halak namar pamusatan tu Kristus. Taida ro apostelion si Petrus do si Yohanes. Dang didok si Filipus. Dang didok halak na Porsea di Samariai. Diro da Petrus Yohanes. So ya manang ahay tong samu tu kami. Hamido son. Hamido mabay songonon. Hamido patupan na songonon. Hamido mamuka huriyaw. Daw. Jala ido mabay bu itu re mardalan nang huria suduk na parjului. Dak tubuh persoalan boasa ala sude fokus tutuhani dohot parsuruna. Sude mangula hobar tuak kaulaon masing-masing nahina porsian hobar tu parsurun itu hani. Dang gabe diri ni jolma na menonjol. Dada diri ni aka na mangula na dipatujulu. Alai sude apostelipe si Filipus pe halak na Porsea suduk na perjulipe saluhu namar panatap tutuhatai gabe bui mardame sonang bui di bagasan lasiroha nang huriai jala omma sadana macari kota manginang dakkuboto mang nadi pamanat hamu mamukasian perpunguat tabodari tanggal 24 5 marturut-turut hatani di bata jamita di HKBP sude mangodolhon bohado asa debata namar sangap marhite ngulu ni hita ala Kristen sangado jamita dibonai marhite-hite Lukas 2 ayat 14 nama dok hasangapa ma di debata na digijang dame maritanon dia kajolma halomwani sahat tu 3 hali jamita marturut-turut adong namang ngodolhon asa marsinggang tutuhani adong namang ngodolhon jamita siap pesalmen asanggia memuji pasangat debata jalan waik pe odo nang nagabi jamita namang ulu dihita bohado asa anggiat marhite ngulu marhite pabahenata marhite jabatan manang na dia pe nadong dihita be sude naon molongolu namar pamusatan tu Kristus sai ikut tutuhatai don hasangapon jalau naksala hita manginang hatan itu hatai suara ni parangap perbanua gijang di Lukas 2 ya saplopati hasangapon mari debata di gijang dame di tanaon urutan ini bukan kebetulan urutan itu sangat-sangat bersengaja. Molo 2 unsur di si hasangapon dohot dame idahita hasangapon milik ni Tuhan debata dungipe dame asabui milik ni hita jolma sotuk terbalik hanya ketika kemuliaan milik Allah hidup kita di dunia ini akan penuh damai sejahtera secara negatif molo adok siak kita jolma parhaladu nang ruas ni HKBP nama ngait hasangapon kemuliaan untuk diri sendiri tidak mungkin ada damai sejahtera
di rohatta, di bagasta, di hurian itu hatta nang di portibio. Jala ido nang ditangia ngalia manami, annot tatangnya kodoi, di bagia perpuri tangia ngalia manami, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling nililingna, napuna ni si hasangapon, napuna ni dibatado hasangapon. Om mau bas na manginang daksay binoto, atik tuk tarujuk kita sifata. Lau mangait manahan hasangapon naso napunata alai napuna ni debata atik tuk tarujuk kita sifata. Ala ni pabahenata, ala ni subangata balga, ala ni jasata tu sasahala manak tuhuria. Atik tuk tarujuk kita manginang mangait hasangapot tu dirita sadiri. Om mau basna mga sahon holong ni rohan itu hatay tapaula ma hasangapon holat tu debata asa mardamesona kita di hasyang anon jalo si marabu itong hahonaan na ala nakin marapot aposteli do mengutus dua ima si Petrus do si Johannes ala laos panggojak koroni pareses doho paborhato pareses na marhubes di son jala torop hamyak kana poson itu hatta di son hira apala api do pamakulingin itu hatta tu hita bedamar pertalian motu eskato jadi apostel lo marrapok di son apostel lo mamutuson dua mahamulau tu Samaria dang halak Samaria manut Tuhon om batongos ba si Petrus mabayan nasing ni dang jelas mang nasoni rubani alai adong do ulaon hapujungan ni aposteli do namar rapot aposteli do namar suru bayi laos bui mon tong jojo tu hita HKBP opat tao kami se jena manginang jala oddo pe lubi sabulan gabe purus memang godanggo paru kilo taringot tues kanya ka pangulagok tikyo dang holan sesama hami ayolo do apala daudo sa sitong na parpamilyon na mungkit tulang na marahamaranggi do digijang doho dotong mangewai ba amang sejen nami opunge purus nami ayapala anak ni tulang ni si matua ni hela tergajang do rubani ba mulutung boy niyan ba tusudiri mamabek kamunin na ngadohot batung dauhir dunia pertuturan on rubani jala maluhupa pungupungun wang diweon ratusan dua manginak pangeduan manaheaon manguluokor ni para Kamis do dedenggak kiad do amang nama saya diuduhon bamulutung buin yan mula mamusay tuhamin namusay jadi godakian aka pangeduan on rupani jadi bulus do torang tuhita sadok KBP tapaluas mamanginang nunga dito tuhot tuhatay marhitay sinuri gudang arong aturan ni HKBP na manot tuhon inganan niya kanaposo ni tuhatta basa dokta pasaha matusi di bagasa pertanyaan do tajaha do nones kani paresesta marasing do di bagasan penempatan niya kanaposo ni tuhatta basok soni manak tuira te ala torok dok kana marjubah dongan di sono aing basongon jamita ni Padita Sukanto na di bona tao ni rodo hita di badisi ido Padita Sukanto moloroes ka son na honatu roha mandigor marulupuluk to di mandok Tuhan inilah aku utuslah aku molo son na honatu roha ale molo son na alo tu roha ba adong ko hatana tong niyan Tuhan inilah aku alay putus mau naman ako sa ito ilang anok sa sitong natudia pe nga songoniyak kita inilah aku kemanapun alanong nga songoni tarajumi may sudi songon dalan itu hatta tudia pe hita basadok molota parhatopoti songo bagia pengutusan ni tuhatay tongdo marulup-ulup todita. Na parpuri maka manginangat
Bodo gak gumajang ala sali-sali itu siap peraja rotuson. Napar pudi nama. Ngulu namar pamusatan tu Kristus nak kingodolan. Ima menempatkan uang pada tempat yang tepat. Sudido hita makarekotok kepek. Dak salai. Alay-ala takas na kingido sada masalah na belga di son, si Simon na tabigi di trupuhon, ima na mga sahok kepeng na. Na yang dituhor silihol-lehon ni dibata. Na yang dituhor karunia. Hape ima nakikpola dong hata-hajahaton di dok si Petrus tu ibana. Songod dia do hita manginang, songon halak Kristen si huto tu hata bersikap tu hepeng. Budu do honotta songonon. Sada hataridaan ni pasu-pasu ni tu hatta do hepeng. Bagian ni pasu-pasu na doy. Dang mardosa hita mangalului hepeng. Daw. Asal masyad dalan nature. Nakpenian di tonga-tonga di zaman namat sebora tahun Indonesia na bermasalahon. Kaya bodo dibenarkan halak akka pabahenan na sopatut. Ay dia madamak padita sedangkan na haram nga mau luluan wae apalagi mana halal. Hendak mo siya dotong. Lalu membenarkan mengalului hepeng na sosyadalan na. Jadi dang dosa mengalului hepeng, dang dosa melomar hepek kita na di buku na badiai di Bibeli, na dosa di dok di siholan na cinta uang dok. Idung ko na dosa. Molo di pasu-pasu tuhat tahita marhite-hite hepeng manang arta siadalan na denggan nakadongan tahalasom may tahamuliatehom may tapakke may tuaka na marguna hobartulomo ni rohani di bata. Ala memang ingkor-rikot do manat hita taringot tuson. Ala siap perdalanan ni sejarah ke manusia satu naing ikut terus do behita berjuang. Tua kadongan na girgir lau menumpuk arta hepengon adok sada padohan na matseuli. Orang yang mengorbankan masa mudanya demi uang, ia harus siap mengorbankan uangnya di masa tua demi kesehatan yang belum tentu didapatkannya. Ya unak pola papikir hui tadi si dengkado hepeng. Alai unak tapaksa dirita sampai mengorbankan ketenangan hidup, kebahagiaan, hahipason, holala mengalului, anodung batua hita, ikut keluar honoton mengalului kesehatan, habe belum tentu dapat. Adong musim padohan harga uang adalah pelayan yang baik, tetapi adalah tuan yang jahat, tuan yang buruk. Bui dui gabe pelayan. Tuak kana perlu di ngoluta, alai molo gabe ido tuan. Bui dui gabe memangsa hita manusia. Jelas ada na arga di hita HKBP, hiado di dok, opui Dr. Justin Sihoping porus ni HKBP, di do ibana songonon. Gereja tidak hidup karena uang. Tetapi di gereja yang hidup, di situ pasti punya cukup uang. Asa huria na mangulu, marhite-hite pertangyangon, haringgason mamuji di bata, ido anggo narumikot di bagasa parngulota, anggo akan asing nai. Apalagi nunga siap pengalamatay, pasti do tongoson itu hatay hobartu basa-basana. Asa omma kalimat pendek mangujungi amanginang, majakon hatani di bata marhite jami taom. Songonon. Iyang uluton hamwa kadongan silehol-lehon ni debata adon nasa na adong dihitape silehol-lehon ni debata adon alani di bagasan lastiroha mahita pakeon ni tuhata gabe akka parbarita nauli dingolutta si ganupari di bagasan lastiroha hita jala gabe akka sibuan lasti roha hita tunahumaliang. Amen. Ali Tuhan, porsea si tutudo hami,
Ho Tuhan nami na margukuihon, ruas munang perhaladom na mangay na porsuk na julu. Hodohot Tuhan nami na manariho kami, na magkaholongi kami, na mga leon hanguluanod di kami sa hatu sa daryon. Atong ali Tuhan, marulupulo matod di namin waing, las maruhan namin waing, jalamar hite-hite sudi sileho-lehom mo di kami, na mga leon nguluon, na mga leo tiki pakeom mo, gabi perbarita na uli. Do na sanadong sileho-lehom mo to kami. Sudi may Tuhan, lao pasangapon, guar mo na badiyay. Ali Tuhan dalanan nami ma, ari-ari ning ulo nami tujulu di taonon. Hupang ido kami Tuhan. Mardong at toko mahami ganupari. Molo hodongan nami, marguguro kami, sabam dorohan nami ding uluon, jalabuhi pakiom muhami, gabi akka parbarita nauli, ding ulu nami si ganupari. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.